बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान और अल्लाह ताला के सबसे बरगज़ीदा पैगंबर थे। वो इंसान थे, इसलिए उन पर जादू का असर होता था। बीमारी आती थी जैसे तमाम इंसानों पर आती है। इसको लेकर मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे, अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। बतौर मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम इसका जवाब भरपूर इल्म और दलाइल से दें। अगर इल्म नहीं है तो कम से कम ये कोशिश करें कि इस प्रोपेगेंडे का शिकार मत हों। गैर मुस्लिम आजकल इस्लाम पर हर तरह के हमले कर रहे हैं। वो खुद से बातें घड़ कर उनको फैलाते हैं और कम इल्मी की वजह से अक्सर मुसलमान समझते हैं कि ये दुरुस्त है। सुजन नामी ऐसी ही एक खातून ने बहुत गुस्ताखाना सवाल किया और फिर इस सवाल का मलबा भी डॉक्टर जाकिर नाइक पर डालने की कोशिश की। उसने कहा कि आपने अपने लेक्चर में अंबिया की मौत के बारे में बताया था और कहा था कि हजरत मूसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत कुदरती है, मगर मैंने कुरान में देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीवी ने ही जहर दिया था। अगर वो नबी सच्चे होते तो उनको मालूम होना चाहिए था कि उनको जहर दिया गया है। And my question is, in your lecture you said that about the death of the prophets, and in that Moses and Muhammad are of a natural death. And I came across the Quran that Muhammad was given poison from one of his wife, and she gives in such a way that if he is the right prophet, he must be able to discern that he's been given that poison. नाज़रीन, ये सवाल सुनकर यकीनन आपका खून खौल उठेगा और ऐसा होना भी चाहिए। यही जज्बा ईमानी है। ये इल्जाम बराह रास्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक बीवी पर लगाया गया था और मुसलमान जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहा गया है, यानी वो मोमिनीन की माएं हैं, और किसी की मां पर ऐसा इल्जाम तो किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक के तासुरात भी ये सवाल सुनकर बदल गए, मगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए गुफ्तगू निहायत अखलाक से की। उन्होंने कुरान पाक उठाया और कहा, ये रहा कुरान, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कुरान की कोई आयत दिखाएं जिसमें कहा गया हो कि उनकी किसी बीवी ने जहर दिया। कुरान में कहीं नहीं कहा गया कि उनको उनकी किसी बीवी ने जहर दिया। इस जैसी कोई आयत नहीं है। जहां से आपने ये चीज पढ़ी है उसको जांचें, उसकी तस्दीक करें। जिस किसी ने आपको ये बताया है उससे सबूत मांगे कि कुरान में दिखाए कहां ऐसी बात लिखी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जब भी कोई बात करता हूं तो हवाला जात देता हूं, आयत नंबर सूरा नंबर बताता हूं। मैंने वेदों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हवाला दिया। मैं दोबारा हिंदू सहीफों और ईसाई सहीफों के हवाले भी दोहरा सकता हूं, और ये इसलिए करता हूं ताकि आप घर जाकर चेक कर सकें जो मैंने कहा है वो ठीक है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं हवाला कहां है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझे कुरान में ये चीज कहीं भी दिखा दें। आपको कोई गुमराह कर रहा है। Nowhere does the Quran say one of his wives gave poison. There's no such verse like that. Maybe where you're getting this from, check your source. Whoever has told you, ask him for proof. See, whatever I said, sister, I gave references. Chapter number, verse number, chapter number, verse number, chapter number, verse number. I quoted the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Vedas. I can again repeat. In Hindu scriptures, Christian scriptures, I gave references. Why? So that you can go home and check. If you think I'm pulling a fast one, you can go and check. Where is the reference? I challenge you to show me in anywhere in the Quran, in any one of the 114 surahs, nowhere it is mentioned someone is misleading you, sister. Hope that answers the question. इसी से मिलता जुलता सवाल एक और शख्स ने अलजायर से भेजा, जिसमें एक मुसलमान शख्स अब्दुल कादिर ने कहा कि मेरे ईसाई दोस्त ने पूछा है कि अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं बचाया और उन्हें दर्दनाक मौत मरने दिया, जबकि कुरान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया गया था और वो जन्नत में जिंदा हैं। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर से बढ़कर भी कुछ थे? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले मुझे सवाल को ठीक करने दें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्दनाक मौत से इंतकाल नहीं हुआ। उन्होंने 63 बरस की उम्र पाई, कुदरती मौत आई। उन्होंने इससे कबल अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम पर अपना एहसान तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। अब यह कहना कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों न बचाया तो यह गलत है।
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار بچایا، اور ہم پیغمبر اسلام کی سیرت مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکہ کے عربوں نے اپنا منصوبہ بنایا تھا، ہر قبیلے کا ایک شخص ملے گا اور سب اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھرا گھونپ کر قتل کر دیں تاکہ الزام تمام قبیلوں میں برابر تقسیم ہو جائے اور وہ سب اس طرح محفوظ رہیں۔ تو جب وہ قتل کرنے والے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو پایا تو انہیں چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے تب بھی مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی پوری تیاری کر چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی سراسر غلط ہے۔ A beloved prophet was Abu Bakr, may Allah be pleased with him, and he says that he is scared. So the prophet replies that we have with us Allah and He is sufficient to protect us. So Allah protected the prophet several times in Taif and various times. So to say that Allah didn't protect him is totally wrong. To say that the prophet had a painful death is totally wrong. He had a peaceful death after he completed the mission. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے متعلق ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے اور وہ واحد رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر اتارے گئے ان کی قوموں کا مجموعی طور پر یہی نظریہ تھا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کے ماننے والوں کا مجموعی طور پر یہ خیال ہے کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا کہ آنے والے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو بتا سکیں کہ انہوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ So it's very clear cut that there were most of the Christians believed that he claimed divinity, which was a misconception. He never said that. So the reason Allah subhanahu wa ta'ala raised him up alive is because so that in his second coming, Jesus Christ, peace be upon him, can tell to the Christians, to his followers, that he never claimed divinity. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا کہ تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ وہ اترے گا، وہ صلیب توڑ دے گا اور سور کو مار ڈالے گا، تو جب وہ دوسری بار آئیں گے وہ اللہ کے رسول بن کر نہیں آئیں گے، امت کا ایک فرد بن کر آئیں گے، کیونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔